तो गाइस तुमको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो, ठीक है, इसका इतना वेट, साइकिल भी नहीं चल रहा है, इतना सारा वेट है इसमें। ओए ओए দেখা যাচ্ছে চাপনি বুঝলা, বয়ফ্রেন্ড ব্রেকআপ করে দিয়েছে, কি হয়েছে, আমরা সবাই আছি তো। इसका रोना देखो भाई। और एक चीज नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा जब साइकिल से उतरूंगा। ओके টাটা, হাঁপিয়ে গেছি আমি, সাইকেলে এমনি হাওয়া নেই, তারপরে 80 কিলো ওজনের একটা মেয়ে বসেছে ভাই।